السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Huzur kaže, sada u ovo vrijeme zapadna štampa i mediji iznose pitanje, postavljaju pitanje i kažu vi govorite o miroljubivom učenju islama. Međutim, većina muslimana ne govore u tim terminima, ne govore tako, niti vas smatraju muslimanima. Većina od njih kažu ne uzimaju vas kao da ste muslimani i broj muslimana u poređenju s drugim muslimanima je vrlo mali. Kada je ovako stanje stvari, onda Ahmedi muslimani, kako onda Ahmedi muslimani mogu tvrditi da postupaju u skladu sa učenjima islama? U Njemačkoj je ovo pitanje postavljeno meni. Huzur kaže i neki ljudi čak kažu da ostatak muslimana, ostali muslimani, ne mogu biti uvjereni, ne možete ih uvjeriti da je ovo ispravno učenje i da je ovo ispravan put koji trebate slijediti. Naš odgovor je uvijek ovo, da učenje islama o kojem mi govorimo je potpomognuto i podržano časnim Kur'anom i hadisima časnog poslanika i sunetom časnog poslanika i ono može biti potvrđeno iz ovih izvora. To nije neka obična stvar ili neka izmišljena stvar da mi tek toliko da utičemo na ljude i ostavimo dojam na njih. Mi jednostavno govorimo da je islam miroljubiva religija. Gledajući na stanje svijeta u ovom momentu, u ovom vrijeme, da smo mi prihvatili ovu tačku gledišta. To nije tačno, islam je uvijek propovijedao mir i poučavao mir. Mi dokazujemo da je učenje islama uvijek bilo učenje o ispunjavanju dužnosti prema Bogu i dužnosti prema ljudima. Što se tiče pitanja da drugi muslimani u skladu s ovim učenjem islama, da kako mi možemo njih uvjeriti i ubijediti u ovo, odgovor na to je da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem u skladu sa njegovim predskazanjem rekao da muslimani će u ovoj formi korumpirane situacije, iskvarene situacije, da će doći obećan Mesija alejhi selam koji treba da popravi muslimane, da ih reformiše i također da prenese istinsku poruku islama svijetu. Tako ovo predskazanje časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem se ispunilo se u potpunosti i u to vrijeme kad ovako bude vrijeme, obećana Mesija alejhi selam i imam Mahdi je bio poslan.
gdje je upravo bilo ovako stanje. I poslije njegovog dolaska on je učinio da mi razumijemo i shvatimo stvarno značaj islamskog učenja i on je nama spomenuo mudrost svake naredbe u Kur'anu. I mi, Ahmedi muslimani, koji vjerujemo u obećanog Mesiju, alejhi salama, u skladu s ovim mi prenosimo ovo učenje i muslimanima i nemuslimanima. Naš posao je da prenosimo poruku, naš posao je misionarski posao, to je da prenesemo misiju i poruku i mi to radimo i nastavit ćemo raditi. Zajednice poslanika ne čine napredak u toku dana ili se šire tako brzo, nego se šire i povećavaju broj polako i postepeno. Mi njima kažemo, vi kažete, kako ćete vi biti u stanju da učinite da ljudi slijede ovo učenje? Kako da učinimo da muslimani slijede ovo učenje i ostalo? Ahmedija zajednica je sada ima milijone sljedbenika i većina njih su se pridružili Ahmedija džematu iz ostalih dominacija islama, iz ostalih grupa. Oni koji razumiju istinsku poruku i kao što kad im postane očito istinsko učenje islama i kad saznaju o tvrdnji obećanog Mesija alejhi selam i kad im sve to postane jasno i kad shvate i vide šta je časni poslanik alejhi selam rekao o tome i onda oni to razumiju i među muslimanima sada, između ostalih muslimana, oni se pridružuju Ahmedija džematu u velikom broju, također i drugih religija i neprestano se takvi ljudi pridružuju našoj zajednici. I Allah dželešanuhu, ako Bog da, ova manjina će postati većina, to jest Ahmedija džemat. Ovo je Allahovo obećanje i primjer toga mi vidimo skoro svaki dan. Svake godine ljudi u stotinama hiljada, na stotine hiljada je oni koji se pridružuju našoj zajednici. Većina njih su od muslimana, između muslimana, uprkos činjenice da mi imamo ograničena sredstva i broj misionara je vrlo mali, međutim ipak Allah dželešanuhu pravi izuzetne obećane rezultate koje je obećao. Ima nekih ljudi su pridružili zajednici koji Allah dželešanu lično upućuje ljude da se pridruže zajednici našoj. To je kroz snove i mnogi ljudi su imali ovo iskustvo i saznali su o zajednici obećanog Mesije i o njemu kroz san. I tako je njima dato istinsko razumijevanje i shvatanje. I poslije nekog vremena oni se sjete svog nekog sna. Nekada ljudi vide nešto u snu u djetinjstvu ili u ranoj mladosti i nisu u stanju to razumjeti, međutim nakon nekog vremena dogodi se da se oni sjete i pamte ovaj san i onda dadnu zavid bajata. Neki ljudi znaju unaprijed i onda klanjaju istiharu i traže uputu od Allaha i onda kroz uputu Allahovu pridruže se zajednici. Neki od ljudi slušaju propovijedanje koje misionari, naši vjerski učitelji i ljudi koji se predaju prenošenju poruke i kroz naše radio i televizijske kanale također pridruže se ovoj kampanji. Kroz ove poruke Allah otvara srca ljudi za Ahmedijet. Ima nekih ljudi koji kao rezultat protivljenja protivnika, gledajući na njihovo ponašanje prema Ahmedi muslimanima, prihvati Ahmedijet. Nekim ljudima budu pokazani znakovi, tako kada Allah dželešanuhu je rekao obećanom Mesiji alejhi salamu, ja ću tebi dati čast i ja ću uvećati tvoj broj, uvećati vas po broju. Onda će Allah sigurno to i ispuniti. U rano vrijeme 1893. tu negdje vrlo je malo ljudi bilo upoznato o njemu i nije bilo nikakve tvrdnje kao takve.
U to vrijeme Allah dželešanuhu je rekao, to jest u prevodu, Allah je odredio i rekao, ja ću prevladati i također će moji vjesnici, vjerovjesnici, poslanici prevladati. A nije bilo takve tvrdnje o Mahdi, da je on ima Mahdi, da je on od Allaha poslan. Međutim, Allah kaže, nema niko ko može odgoditi ili potpuno otkazati Allahovu odredbu, ono što Allah odredi. I uvećanje njegove zajednice i napredak. Iako je mnogo drugih objava koje govore o tome, Allah dželešanu kaže, ja ću uvećati broj tvojih sljedbenika. Tako da sada ta usamljena osoba, obećana Mesija, kojim je dato obećanje o napretku, njegova zajednica se već raširila u svim dijelovima svijeta i svaki dan se uvećava. Svaki dan sve više ljudi se pridružuju našoj zajednici. Allah dželešanu, kako on otvara puteve i kako Allah dželešanu upućuje ljude. Ima određenih primjera o tim, ja ću spomenuti neki događaj o tome kroz san. Ima nekih primjera ljudi koji su povjerovali kao rezultat sna iz Kazana. Naš misionar piše da San Sulif, ime ove osobe, i kaže, mi smo njemu prenosili poruku i imali smo program pitanja i odgovora i poslije nekog vremena on je dao zavjet bajata. I opisujući događaj njegovog zavjeta bajata, on kaže, Allah dželešanu mi je pokazao u snu kao da sam ja u Siriji i dvije grupe se bore među sobom i u to vrijeme je bila treća grupa koja je došla i savjetovala oba dvije ove grupe koji se bore. Rekla im, vi činite nepravdu i prijestup ubijanjem ljudi, prestanite s tim i napravite mir među sobom. I oba dvije grupe su bacile svoje oružje i nastojale su da jednu drugu zagrle. I na to je on rekao, ovaj Rus kaže, koja je ovo treća grupa koja je osnovala utemeljena mir među ove dvije grupe. Onda sam ja rekao, ovo su ljudi džemata Ahmedija. I također u drugom snu, njegov bio jedan san u drugom snu, on kaže, ja sam vidio da je stanje kao da je bilo vrijeme da dođe nešto. I onda je neki glas rekao, Ahmedijet je ispravan put. Jedna žena iz Francuske, Malika po imenu, ona objašnjava događaj svog prihvatanja Ahmedijata. Kaže, u mojoj cijeloj porodici, poruka Ahmedijata je došla do cijele moje porodice i mi smo u porodici mnogo puta diskutovali na ovu temu, da Allah dželešanu uputio tu i tu osobu i se pridružio zajednici. Ja sam slušala sva ova iznošenja. Ona kaže, međutim nisam ništa uopšte rekla. Jednog dana ja sam molila Allaha i rekla, molim te uputi me ako je Ahmedijet ispravan put. I ona kaže, naredne 3 noći Allah dželešanu mi je pokazao 3 sna jedan za drugim. U prvom snu ja sam vidjela kao da je bio sudnji dan i bio je haos everywhere, nered, ali moja braća i moji drugi braća i sestre uopšte nisu bili uznemireni. Međutim, zapravo su bili vrlo sretni i ja sam plakala, ona kaže u snu, jer je stanje bilo vrlo opasno, a moji braća i sestre su bili potpuno zadovoljni. Međutim, oni kažu, mi treba da idemo na sastanak Ahmedija džemata. Tako da sam ja u snu ove ljude sve zagrlila i u snu sam vidjela da moja sestra koja je postala Ahmedi rekla mi je, obavljaj namaz, ovo je ispravan put, ovo je jedini put. I 3. noć ja sam u snu vidjela da sjedim sa braćom i sestrama i osjećala sam kao da je Allah dželešanu napisao na mojoj ruci neke riječi. I poslije ovih snova moje srce je bilo potpuno zadovoljno
da je ovo ispravan put i ja sam dala zavjet bajata i sada je Allahovom milošću cijela porodica primjela Ahmedijet, postali su Ahmedi muslimani. Abdul Aziz sahib, koji služi put Ahmedijata, on kaže, jedan stari čovjek, Amarat Ravi sahib, jednu noć je usno vidio da su neki Arapi došli u njegovo selo i usno neki ljudi su počeli govoriti, ovi ljudi nisu stvarni Arapi. Molim vas, držite se podalje od ovih ljudi. U toku tog perioda on kaže, ja sam čuo onda glas koji kaže, ako hoćeš da spoznaš Boga, spoznaćeš ga kroz ove ljude. Poslije samo nekoliko dana, on kaže, poslije ovog dođa, poslije ovog sna misionara Ahmedija džemata, je došao u naše selo i neki ljudi su počeli govoriti, ovi ljudi nisu muslimani. Oni su znali da su ovi ljudi Ahmedi misionari i rekli su, oni nisu muslimani. Molim te, drži se dalje od ovih ljudi. Ovo su bile riječi naših hođa. Međutim, kad je on ovo vidio, on se je sjetio svog sna i poslije nekoliko dana kasnije on je dao zavjet bajata i pridružio se Ahmedijatu, našoj zajednici. On je bio na Džasasalani na obali Slonovači i s velikim predanošću se pridružio Kongo Aziji. Bešir Sakala sahib kaže, prvi put u 2014. ja sam bio u stanju da budem na lokalnoj Džasasalani godišnjem skupu. Ja sam saznal da je Hazret Isa alejhi salam umro i da neće se spustiti živ s neba. Ja sam također saznao da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da će doći vrijeme da će muslimani biti podijeljeni u grupe i da će islam ostati samo po imenu. U to vrijeme obećani Mesija alejhi salam će doći i samo njegova zajednica će biti na ispravom putu. I onda on kaže, ja sam počeo proučavati knjige i literaturu zajednice Ahmedija i tako sam bio sam da razumijem istinu o Ahmedijatu. I onda posle nekog perioda vidio sam usnu kako je neko mi dao vrlo lijep bijelu odjeću i onda sam vidio u mjesecu Ramazanu kako putujem na autobusu, vozim se na autobusu i poslije toga, pošto je autobus sredstvo komunikacije, ja sam iz toga razumio da je ovo ispravan put jer je to značio. Jedan novi Ahmedi koji je primio džemat Rahil sahib, on opisuje svoj događaj prihvatanja Ahmedijata i kaže, ja sam rođen u muslimanskoj porodici i islam uopšte za mene nije bio nova religija. Međutim, u pogledu potrebe i svrhe religije ja uopšte nisam znao o tome. Mjesto na kojem radim, predsjednik Kırgızstana džemata je tamo, ja sam se sreo sa njim i sam razgovarala na razne teme. I u pogledu religije kad smo razgovarali, onda stvarnost islama mi je postala jasna iz ovog razgovora. Ja sam saznao da za muslimane u ovo doba, da muslimane u doba ne postupaju u skladu sa naredbama islama u istinskom smislu. Ja sam dobio razgovora s njim u pogledu časnog poslanika i sunneta časnog poslanika i također o vjerodostojnim knjigama hadisa i također iz knjiga obećanog Mesija alejhi selama i raznim drugih hudbi kalifatul Mesiha, tako da je on predstavio odgovor i kaže, ja sam onda prvi put počeo da učim časni Kur'an redovno i kaže, jedan dan ja sam odlučio da dam zavjet bajata, iste noći vidio sam usnu da prijatelj moga oca je u određenom pravcu i rekao, tamo je znak, ali nemoj reći nikome jer možda teroristi dođu i uništi taj znak. Tako on kaže, ja sam tamo otišao, vidio taj znak, to je bila velika bašća i baš kao što leptirovi lete, ljudi tamo lete, ja sam onda rekao, kako možete skriti Allahov znak? I u toku ovog perioda ja sam sam počeo da letim kao ptica i otišao sam u kuću prijatelja moga oca, oni su tamo pili čaj i smatrali su me kao da sam ptica. Međutim,
Ja sam im rekao i rekao 3 puta Allahu Ekber. Oni su bili iznenađeni kako ptica može da govori i onda sam ja odletio prema nebu i onda sam preokrenuo se kao u meleka i pogledao sam na zemlju. Svi ljudi su umrli, na zemlji bili umrli i niko nije ostao živ. On kaže, ja sam onda usnu kao da sam došao u svoju kuću. Kad sam ulazio u svoju kuću, ušao sam u svoju kuću. Poslije tog sna sam odlučio da mi Allah Đelešanu dao ovu duhovnu moć i poslije toga ja sam dao zavjet bajata i pridružio se Ahmedija zajednici. Abdulhadi Sahib iz Egipta kaže, prije nego što sam saznao za Ahmedijet, prije dugo vremena ja sam usnom vidio kako sam u pustinji, u nekoj oblasti pustinsko, i hodao sam na nepoznato mjesto. Jedan vrlo ljubazan čovjek je došao i uklonio me sa tog puta i stavio me na drugi put. Neobična stvar je da ja nisam se uopšte opirao tome, počeo sam da idem tim novim putem gdje me ovaj pobožni čovjek uputio. Razlog tome je bio da zbog njegovog vrlo ljubaznog ponašanja ja sam osjećao kao da me on zaštitio od lošeg kraja i stavio me na put velikog blagoslova. Poslije nekog vremena ja sam onda došao na visoko mjesto i gledao sam na svoj prethodni put i tamo sam vidio tiranina koji prisiljavaju ljude da rade. I ja sam onda zaključio da me ta pobožna osoba nije uputila na taj put i ja bi tamo bio i bio bi podložen ovoj tiraniji, ovom tlačenju. Poslije ovog sna ja sam mislio da ova pobožna osoba, ispravna osoba je poslanik Musa. Poslije nekog vremena, kad mi je zajednica Ahmedijet bila predstavljena, ja sam onda uvidio taj put. Ja sam put koji sam prije slijedio, vodio i uništenju, a i ovaj pobožan čovjek mi je pokazao novi put i uputio me na taj put, a to je put obećanog Mesija alejhi selama. I onda novi put je bio put Ahmedijata. Ovo su neki primjeri, Huzur kaže, koji sam ja naveo iz Kazahistana, Kırgızstana i nekih drugih država, iz nekih evropskih zemalja i također iz zemalja Zapadne Afrike, iz neke centralne Afrike, također iz nekih arapskih zemalja. Dakle, ljudi iz raznih nacija i koji govore razne jezike, međutim, svim tim ljudima je data slična vrsta upute. Ko je daje ovu uputu? Ova uputa je sigurno od Allaha Đelešanuhu, koji je rekao obećanom Mesiji, ja ću uvećati grup tvojih predanih sljedbenika. Onda iz Marakeša jedan Ahmedi opisuje događaj svog bajata, Šekür Sahib po imenu. On kaže u ranim stepenima, kad mi je bio predstavljen Ahmedijet, kad sam vidio program Likam al Arab, ja sam usno vidio da je Hazreti Kalifatul Mesih IV ide putem koji vodi na vrh brda i on je imao vrlo bijelu odjeću u Pakistanu stila. Ja sam počeo ići iza njega i stigao sam skoro do vrha. I iza vrha, sa vrha brda vidio sam svjetlo koje se svuda širilo i izgledalo je kao da je to svjetlost usvitanje sunca. Ja sam se malo bojao i moje koraci su postali spori i halifa je to osjetio. Hazret Kalifatul Mesih mi je rekao, uviđajući moj strah, on se okrenuo meni i rekao, i njegovo osvijetlo lice, ja sam bio zbog toga jako uzbuđen i ja sam vidio šta je s druge strane brda, jer je svjetlo dolazilo. On se nasmio i rekao, nastavi da me slidiš i nemoj se brinuti. On je rekao, alhamdulillah, uprko svih opasnosti, prema ovom snu ja sam nastavio da gledam Likam al Arab i nastavio sam da slijedim Halifatul Mesiha i onda je konačno Ahmedija došao, ja sam onda prihvatio. Iako sam odlučio da prihvatim Ahmedija čim sam čuo o tome,
I onda ja sam ponavljao riječi zavljena bajata, nacionalnom bajatu, svečanosti tom. Ja nisam znala li riječi su bile na engleskom. Ja nisam jako bio zadovoljan dajući zavjet bajata na taj način. Međutim, ipak stvarni zavjet bajata je da vjerujemo u uvjete bajata. Zavjeta bajata, ja sam to slijedio. Kad sam kontaktirao lokalnu zajednicu, onda Allah Đelšanhu je osposobio moju ženu da prihvati Ahmedijet i onda smo obadvoje zajedno u početku 10. kako treba ispunili zavjet bajata i poslali. Sam jedan prijatelj, ja sam u Alžiru. On opisuje o događaju primanja svog bajata. Kaže, on je član izvršnog tijela neko u džematu. On je bio u zatvoru nedavno. I sada je stanje također vrlo teško tamo, da Allah Đelešanhu olakša ovu patnju. On kaže, ovo učenje Islama i časnog Kur'ana sigurno se diskutuje i diskutovali smo. Ja sam mislio ovo uvrnuto ovako učenje ne može biti odboj. Jedan Ahmedi prijatelj je došao meni i rekao mi o pisanju obećanog Mesija alejhi selama i ja sam saznao o tome i prije nego što sam pročitao tefsir, komentar obećanog Mesije na časni Kur'an, ja sam klanjao na vafil namaz i molio sam Allah da me uputi. Što sam više čitao, moja zadovoljstvo u srcu je raslo. I ja sam ježio se i shvatio sam da ovo nije pisanje ljudskog bića, da ovo sigurno mora biti Allahova uputa. Prije davanja zavjeta bajata ja sam klanjao istiharu i tražio sam uputu od Allaha i vidio sam usno da skupa sa svojim prijateljima idem kroz grad i svjetlo s nama putuje i u tijeku ovog perioda je bio jedan poziv telefonski. Ja sam vidio da Hazreti Imam Mahdi alejhi selam, da telefon Hazreti Imama Mahdija to bio, da me je zvao i ja sam odlučio da ću ga nazvati natrag. Ako on ne odgovori, onda će on biti istinska osoba, tako sam shvatio. Onda sam uvidio da poslanici ne nazivaju tek tako. To je bilo zvono, međutim nije bilo odgovora. Poslije toga je bila veličanstvena njegova manifestacija. Ja sam počeo da učim časni Kur'an i učio sam bismillah, tako da šejtan ne učini za mene da budu uvrnuti i izvrnuti ovi znakovi obećanog Mesija alejhi selama. Poslije sna ja sam ustao i klanjao sabah namaz i poslije tog sna ja sam primio Ahmedijet. Kako ljudima Allah pokazuje znakove, kako oni postaju, ti znakovi postaju uzrok i povod da prihvate zajednicu. Jedan čovjek iz Senegala piše, u Senegalu, u jednoj oblasti, Kadamaz, Ahmedijet je predstavljen u 3 sela i gledajući na napredak zajednice, protiv Ahmedija hođe, koji su bili protiv Ahmedijatla, odlučili su da mole Allah čini dove protiv zajednice. Poslije učenja časnog Kur'ana oni su stavili ruku na zemlju i rekli da Allah Đelešanu dadne da ubiju, da Allah nekako dadne da ubije misionare Ahmedijata. Međutim, poslije nekoliko dana njihov najveći imam ujela ga je zmija. Onda su oni ponovo molili Boga da njihov imam bude spašen. Međutim, onda je njihov glavni imam umro od ujeda zmije. Poslije nekoliko dana njegovu poglavicu je ujela zmija i ponovo su hođe molile za njegovo zdravlje, međutim nisu ga mogli spasiti od toga. Tako da su ljudi vidjeli ovo i bili su isprepadani i počeli su govoriti. Kad mi molimo protiv Ahmedija zajednice misionara, ovo se svaki put dogodi nam. Međutim, hoće su počeli govoriti da ovo nije Allahov posao, nego da ovo džini rada, ovo posao džina i da su oni, kaže, na nas bacili zmije. Postoji nekoliko dana, zamjenik poglavice također njega ujela zmija i poslije toga ljudi su došli u našu misionarsku kuću misionaru i misionar nije znao da su ljudi molili Boga, činili dove protiv naše zajednice.
I ovi ljudi su onda to spomenuli, rekli sve detalje i traže naše misionara, kaže molim te spasi nas od ovih loših stvari da nam se ne dogodi. Misionar je onda otišao u njihovo selo i rekao im o ovom obećanom Mesiji. I kad je Allah Đelšanhu njemu rekao da će dove protiv naše zajednice koji budu ljudi činiti, da će njima obiti o glavu. Sada je prišlo 700 ljudi i primilo Ahmedijet. Protivnici sami, oni se protive, međutim zbog njihovog tog protivljenja to otvara put ljudima za uputu. Jedan događaj iz Burkina Fase, jedan gurumu oblasti, jedan mualim našao tamo piše da tamo ima zajednica i vehabi imam, neka ljudi prisustvuju skupu imami vehabi imama i ovi hođe koji su izradili doktorat i ljudi kažu umjesto da daju argumente i dokaze, oni loše govore i koriste vrlo loši jezik protiv obećanog Mesije i ljudi su jako bili impresionirani time u smislu da su počeli da istražuju onda o Ahmedijatu u našoj zajednici i slušali su naše propovjedanje na radiju i jednog dana njegov otac od ovog gospodina koji piše pitao je od ovog vehabi imama i rekao vi kažete da Ahmedije nisu muslimani i da ne idemo blizu njih. Međutim, ta osoba, taj čovjek džama je nastavio da sluša radio i onda je kontaktirao našeg malima i dao zavjet bajata i pridružio se zajednici. Kad je otac saznao o tome, koristio je loš jezik protiv njega i okrenuo se od njega. Poslije nekoliko dana on je primio telefonski poziv od majke i rekao mir iz kuće je otišao od kad si ti otišao. Dođi, molim te, izmiri sa svojim ocem. Onda je on se vratio i vidio da je otac okupio sve ljude iz sela i otac je rekao ovaj čovjek nije više moj sin, ja sam ga odbacio. U afričkim zemljama na ovu situaciju se gleda vrlo loše. I čovjek je bio jako zabrinut i molio je Allaha. I jednu noć je usno vidio da mu neki glas kaže ako hoćeš spas, da postigneš spas, onda budi čvrst u Ahmedijatu. Onda je on rekao svom ocu, radi šta god hoćeš, međutim ja neću uopšte napustiti Ahmedijat. Tako čak oni ljudi koji žive hiljadama milja daleko, Allah Đelešanuhu osposobljava ove ljude da potpuno se razumiju Ahmedijat i da razumiju istinu. Allah Đelešanuhu kroz čisto učenje Islama je stvorio zajednicu zaljubljenika obećanog Mesija alejhi selam. Allah Đelešanuhu također želio one koji imaju ljubav, smanjujući ove događaje. Jedan čovjek iz Barako sela, ovo je malo selo, oko 140 km daleko, tamo jedan blatnjavi put vodi i ljudi moraju ići kroz džunglu. To je potpuno pusto, džungla, pusto mjesto. Mi smo, kaže, nedavno otišli tamo i prošle godine su bili neki ljudi koji su prihvatili našu zajednicu u tom selu. Ove godine su tamo imali godišnji skup i novi Ahmedi su došli iz susjednih sela također. I kad su ovi ljudi došli tamo, gledajući na predanost ljudi, oni su tamo uzvikivali slogane kad su oni došli. Jedan novi Ahmedi, predsjednik zajednice, je rekao u to vrijeme, ovo je put bogobojaznosti koji je nam je dao život. I ovo je zaista stvarna religija Islama koji nas poučava ljubavi. I jedan neahmedi imam je, kaže, on je stvorio podjelu među nama. I stvorio je mržnju, međutim, Ahmedijat nas je sve povezao zajedno, okupio zajedno. Još jedan novi Ahmedi, predsjednik drugog džemata, rekao je, Ahmedijat je taj koji nas je poučio istinskom islamu. Kad smo otišli na Dželsa Salanu, godišnji skup, niko nije pravio nikakve razlike, svi su ljudi pristojni na jednom mjestu, nije bilo nikakve prepirke ni svađe i Ahmedijat nam je dao da razumijemo religiju. I Allah nas je blagoslovio da smo mi postali redovni u namazu. I jedan novi Ahmedi je rekao, smo zahvalni Ahmedijatu
da ljudi koji su živjeli u džungli, učinio ih Ahmedijat istinskim ljudskim bićima. I otac nije odrekao se svog vlastitog sina, nego ljudi su svoj govorili jedan drugome selam kao istinska braća. Da Allah dželešanuhu između muslimana, također između nemuslimana, kako Allah dželešanuhu osposobljava poštene ljude da prihvate islam i daje im čvrstinu vjeri. Amir Sierra Leona kaže, u Bo oblasti ima jedna zajednica i prošle godine nova zajednica, osnovana je zajednica novih Ahmedija, međutim imam njihov nije prihvatio Ahmedijat. Kad je imam također se predlaže zajednici Ahmedijat i proglasio i rekao, ima neki koji stvaraju nered i smutnju, koji su tamo stigli i rekli su imamu tamo, zato što je ova džamija gdje je on bio imam, ovo je drugačija grupa ljubi pokorni Bogu, ili napusti Ahmedijat ili napusti da budeš imam u ovoj džami. Onda imam rekao, poslije dugog istraživanja i dugog proučavanja Ahmedijata, ja sam prihvatio Ahmedijat i pošto sam ja imam i ja bolje znam ove stvari od vas, ja vam zbog toga kažem da je Ahmedijat istinski islam. I ja vama predajem svoju službu imama vama, ali ne mogu i neću da napustim Ahmedijat. Dakle, ima imama i učenjaka, oni koji su shvatili stvarnost i Allah dželešanu im je dao mudrost da uvide istinu. Međutim, Pakistana ulema u poređenju s tim, oni koji samo se upuštaju u stvari koje njima lično koriste i da dobiju neku dobit. Jedan mualim piše, Tufik Sahib kaže, jedan čovjek Kerim Sahib prihvatio je Ahmedijat i pozvao nas je u svoje selo i rekao, možda nijedna osoba neće prihvatiti Ahmedijat i možda će mi se suprotstaviti, međutim ja ću nastaviti da prenošim poruku Ahmedijata. Ovo je predanost novih Ahmedi muslimana za širenje poruka i ovo je pouka za sve Ahmedi muslimane. Kad mi prenosili poruku, kaže u tom selku, zapravo 20 ljudi su bili u stanju prijaviti Ahmedijat, poslije toga je student iz džamije Bešir Sahib Žira otišao tamo, tako da još 100 ljudi pridružilo se zajednici. Tako, gledajući na stalno rastući broj Ahmedi muslimana, imam džamije, onda počeo se suprotstavlja Ahmedijata i svako jutro počeo je da govori protiv Ahmedijata. Međutim, Ahmedi su ostali vrlo čvrsti i onda je ovaj čovjek rekao, ukoliko sve dok nam ne bude dato mjesto za džamiju, možete u mojoj kući klanjati, tako da se svi ljudi klanjali namaz tamo. Kad su ljudi vidjeli da se Ahmedijat stalno povećava i raste broj Ahmedijata, tako da oni su u toj kući klanjali. I onda je Kerim Sahib rekao, kad sam ja bio kršćanin prije Ahmedijata, vi mi nikada niste da uručili poruku Ahmedijata, sada zbog Ahmedijata ja sam postao musliman, sada ste vi počeli da mene zovete, nazivate kafir. Ja sam Ahmedi, ja ću ostati Ahmedi musliman. Sve hođe su se vratili natrag poniženi. I ovaj novi Ahmedi je postao predani prenosilac poruke sa velikom predanošću i odanošću prenosi ljudima poruku i mašala on je sredstvo povod za novi ljudi prima Ahmedijat. Iz Burkina Faso, tamo lokalni mualim učitelj Konati Abdul Sahib kaže, jedan novi Ahmedi Džalo Ibrahim je rekao, prema da sam bio musliman, on rekao, ja sam puno pio i jako sam puno pio, toliko da su ljudi me smatrali ludi i mi niko nije mi prilazio. Jednog dana razbolio se, niko nije došao da ga posjeti. On je počeo da sluša Ahmedija radio, Allah ga je blagoslovio uputom i on se pridružio zajednici i potpuno je napustio uzimanje alkohola. I onda se ponovo razbolio i poslije toga jako se razbolio i smatrao je da su to njegovi zadnji momenti i molio je Allaha
i rekao: o moj Allahu, ako ima Mahdi u kojeg vjerujem je istinit, onda mi podari dug život. Poslije toga Allah je primio njegovu dovu i on ne samo da se oporavio od bolesti, nego mu je Allah dao život, dao mu je jako da prisustvuje dželsi na godišnjem skupu. Ovo su sve blagoslovi i prihvatanja imama ovog doba obećanog Mesija islama. I on je živ danas samo zbog činjenice što je prihvatio istinu. Sa ovo islamom jedna osoba opisujući događaj kaže: ja sam obožavao kipove i idole, onda sam usno vidio da je jedna stara žena mi dala posudu s vodom i sađadu i rekla je: trebaš obavljati namaz. Međutim, ja nisam razumio, otišao sam i do mučenjaku. On je rekao: značenje tog sna je da treba da klanjaš namaz, da obavljaš namaz. Međutim, ja ipak sam bio jako naklonjen obožavanju idola. Jednu noć ponovo sam vidio da opet se ponovo ta stara žena pojavila i rekla: obavljaj namaz. Onda sam se zabrinuo i počeo sam da obavljam namaz. I šta je onda značenje ovog namaza? Otišao sam svom starijem bratu koji je Ahmedi i spomenuo sam mu isti san. Moj stariji brat mi je rekao: to znači da treba da prihvatiš Ahmedijet. To je savjet. Ja sam onda kontaktirao misionara i dobio sam informaciju o zajednici i dao sam zavjet bajata. Međutim, pri zavjeta bajata ja sam molio Allaha. Međutim, moje srce još uvijek je naklonjeno obožavanju idola. Međutim, ovo je blagoslov prihvatanja Ahmedijata, da ova ljubav prema obožavanju idola je potpuno bila onda uklonjena iz mog srca i poslije prihvatanja Ahmedijata bio sam blagoslovljen slašću stvarnog obožavanja i namaza i spoznao sam istinskog Boga i sav blagoslov sam dobio od Ahmedijata. Ovo su pouke za nove i stare Ahmedi muslimani. Misionar iz Kazhana kaže 2014. džemat Kazhana u radnji nečoj oni su stavili sliku običnog Mesija alejhi selama i rekao ljudima da imam koji je bio očekivan do godina, on je došao i skupa s tim je spomenuto neke informacije o džematu. Ova radnja je bila u centru grada i prema jednom proračunu oko 10.000 ljudi su prošli pored njegove radnje i gledajući na ovu sliku ljudi su kontaktirali onda njega i tako je način pronađenja poruke bio otvoren. Ovo je način i nedavno Pakistani Ahmedi je tamo otišao radi svog vlastitog posla i rekao možda će ovo biti mjesto. On je meni poslao obećanog sliku koji je pokazan i rekao ja sam gledao na sliku i dva ne-Ahmedi Pakistanci su došli, počeli su gledati na sliku i jedan je rekao drugome. Ovdje kažu da je to Mirza Sahib iz Kadijana. Jedna žena koja je čula istu stvar rekla je to je Imam Mahdi koji je već došao. To je taj naslici, rekla je ta žena. Kaže, ja sam to čuo i otišao sam. Ovo su razni putevi prošljenja poruke koje otvore ljudima. Mirza Burkina Faso kaže, jedan novi Ahmedi, Idris Sahib, spominje da poslije davanja zavjeta bajata usno je vidio, kaže, na mjestu na kojem sam ja bio je mrak, u jednom momentu je bilo svjetlo i poslije toga ja sam se probudio. Prethodno je on bio vehabi, poslije ovog sna počeo je govoriti svojim prijateljima, ako tragate za svjetlom, onda je stvarno svjetlo Ahmedijatu. Zato što je u tome sistem hilafeta osnovan. I zbog hilafeta ćemo mi steći pobjedu. Sada je ovaj mladi čovjek redovno propovijeda poruku Ahmedijata. Allah dželešanuhu dovodi ljude istinskom učenju islama, inšalah ta'ala, ako Bog da inšalah, kroz obećanog Mesiju alejhi selama, učenje istinskog islama će biti prevladati u svijetu. Da Allah dželešanuhu osposobi svakog pojedinca da s ciljem da dobijemo blagoslov iz ovoga, da uzmemo učešće iz ovog blagoslova, da postanemo istinski propovjedač poruke, da posvetimo pažnju ovome. Huzur kaže, ja ću poslije džume klanjati 2 dženaze čija su tijela odsustva Rukija sahiba, koji je Manzur Ahmed Kanuki.
Ona je bila njegova žena. I prošlog petka na dan Hadži Bajrama ona je umrla. Kabardini sahib ashabi Hazreti Mesih Maud alejhi selam. Ona je bila praunuka njegova i njen muž je propovijedao, Selbri propovjednik. Ona se za njega udala i prvi dani njihovog života bili su vrlo stisnuti i ona je bila redovna u namazu i obavljala noćni namaz i predana halijafetu i vrlo je bila ljubazna prema siromašnim ljudima. Gledala je MTA petkom hudbu i također je uvijek govorila isto svojoj djeci također da gledaju hudbu. I uprkos što je imala neka sredstva, ona to nije prihvatala i rekla je svojoj djeci, vi možete. I bila je Musi, ostala 2 kćeri, 2 sina, jedan zet živi u Francuskoj, koji je iz Maroka. Da Allah Đelšanhu uzdigne položaj umrle ove duše i da uspostavi njenu porodicu, da uvijek slijede ispravan put. Dr. Salahuddin sahib iz New Jersey iz Amerike. On je sin Molvi Muhammed sahiba, prethodnog misionara u Indoneziji. 10. septembra on je umro od srčanog udara. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. On je u Americi završio doktorat u nauci na predmete temu nauke. On je dolazio ovdje i više je dolazio u vrijeme 4. halife i služio je u službi privatnog sekretara i također na straži. Vrlo predano je obavljao svaku dužnost iskreno. Njegova ličnost je bila tako veličanstvena da je imao bilo je bio popularan među ljudima, imao takav položaj visok među ljudima, bio je visok, imao je također znanje i mudrost, završio je doktorat i bio je u potpunosti, iako je imao ove istaknute vrline, bio je vrlo skroman i umjeren čovjek. Imao je sposobnost da razgovara sa svim vrstama ljudi i kao što sam rekao, u toku 4. halifata je služio u kancelariji pravnog sekretara, onda na dužnostima obezbeđenja, također je dugo obavljao te dužnosti. Amir sahib Amerike piše meni, Huzur kaže da poslije Salahuddin sahib iz New Jersey, džamata iz New Jersey, u prilikom Dželsa Salane je služio u kuhinji i pripremao hranu također. U vrijeme Dželse Salane uvijek je posvećivao služenju, to je svima nama primjer. Umjesto da služi na nekom istaknutom mjestu, on je nesebično i predano radio, bio je spreman uvijek da služi Gospodarom Selama i rekao, meni ne treba služba, nego kakvu god službu tražite od mene, ja ću to služiti. Bio je vrlo predan instituciji halifata, ja ga znam od djetinjstva, Huzur kaže. I poslije hilafeta on imao poseban odnos odanosti i vjernosti i ljubavi i naklonosti prema halifatu i prema halife, da Allah uzme njegov položaj. On se nije ženio. Da Allah dadne utjehu njegovim sestrama. I da svi potomci Mauli sahiba, da ih Allah usposobi da slijedi ovog umrlog u njegovim primjerima i stopama. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر